नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम से दिन सीता हुए तो जत रावण चोरी कला सीता को हनुमान जाइथिले तांकर अनुसंधान कले सखी गोटे कथा कहूचे सुन जत हनुमान जाइथिले सीतांकर अनुसंधान से दिन हनुमान कले कले मां मोर प्रभुंकर आसीबा आवश्यक नाही बसंतु मो कंधरे मु आपण को लंका कट करू नहीं प्रभु पाखरे पहुंचे दे बीसी रामायण विश्वनाथ खुंटियांगर गोटे पद आणुछि कला बोले हनुमान स्कंद रे बजाए नहीं जेबे प्रभु पास नहीं जेबे प्रभु पास रे भोला नहीं जेबे प्रभु पास कोई छाड़ा मोहि दमयंती कले लो सखी से दिन सीधा कहले कले हनुमान मो तुम सहित मो प्रभु को पाख को फेरी पारिबिनी काहे की फेरी पारिबिनी कला जदि मु तुम सहित मु ए लंका कट करू प्रभु को निकट को फेरी जाए समस्त मो प्रभु को निंदा करिवे बा मो स्वामी की निंदा करिवे के रावण चोरी कला सीता को आ रावण कौन वीरपुणिया देखैले दूत हनुमान को पठाई पुणी थरे लंका कट करू सीता को चोरी करी आनिले ए उपबात ये निंदा मो स्वामी को नारे मु केबे सुनी पारिबी ना ना कहले हनुमान मोर विश्वास अछि दिन ना दिन ए दुष्ट रावण को बध करी शोषण मानरे मो स्वामी मते लंका कट करू नेबे ए मा सही कथा दमयंती कहले कहले लो सखी सखी मु परा से आर्यावर्तर नारी मु केमिति स्वामी कर विपद समय ताकू छाड़ी चली जाई परिबी परिबी नीलो सखी मो स्वामी को विपद समय मु ताकू छाड़ी चली जाई परिबी सुखरे थिली दुखरे पर करी परिबी ना 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 कली गोटी उपकार करे कौन कहतु रानी मां मु छोटो छोटो छुआ दीटा को नहीं मो बापा घर को तू चली जा ए मां देख दमयंती क्षीर खाऊबा छोट छोट छुआ दीटा को सखी हाथ में पठाई देले आज्ञा निज बाप घर को तेरे आज्ञा चली जीव खेल धीरे 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 सबू हारी देले आपण मानकर राजा नल सबू हारी सारिबा परे से दिन साम भाई पुष्कर कहला कला भाई पुष्कर पुष्कर सब तो हारी देलु आ तो पाखरे किछि नाही नहीं रे पुष्कर भाई भाउज को बाजी रखे ए पुष्कर अरे से परा तोर बड़ भाई आवश्यक पड़िले मते तू बाजी रखी दे हेले से मो स्त्री ताकू बाजी रखे ना रे ए भाई आज्ञा देखंदु पुष्कर कोची भाउज को थर बाजी रखा जा बा दमयंती को बाजी रखा जा ना मना करी दिले नल कले ना राज्य जाओ राज सिंहासन जाओ राजबाटी जाओ किंतु दमयंती की मु पण रखी ना
ए मा कली तो ब्राह्मण रूप सभारे बसिथिले एई समय गोटे कारिका देखले कहले राजा सुन कौन कला पदार्थ धनम रक्षत भार्या रक्षत धनै रपि सततम रक्षत धनै रप्यर धारै रपि आगे आमे समस्त धन उपार्जन करूछे धन खाली उपार्जन कले मौसा हबनी किछि संचय करबा निहाती आवश्यक धनटा आमे माने संचय काहेकि करू ना जदि भविष्य कौन से विपद आम उपर को आसिले जदि से विपदटा को दूरीभूत करबा पई आम मानक पाखे जेते धन अछि सबु जांक से धन को जदि विपद उद्धार करबा पाइबा पई आपण माने विनियोग करिवे जदि विपद उद्धार पाइबा पई समस्त धन चली जाए सेथि पई आया से व्यक्ति जनकर मन दुख हबनी केही कहा केही तांको किछि कहि परिबे ना ना आ निज को विपद रक्षा करिया पई धनटा को लगै छथि ना कल्ले भार्या रक्षत धनै रपि जदि स्त्रीटा विपद रे पड़ी बा भार्या विपद रे पड़ी थिबा समय भार्या को विपद रक्षा करिबा पई गोटे पुरुष संचय करिथिबा समस्त धन को विनियोग करि दिए आ समस्त धन विनिमय निजर स्त्री को विपद रक्षा करि पारे सेटा जोडे पुरुष पई गर्व किंतु ब्राह्मण कहउछन आत्मनम सततम रक्षत आत्म सम्मान को रक्षा करिबा पई हेले आपण धन विनियोग कले हेलान ना से स्थान रे भार्या को विनियोग करबा को पड़े सेति पई किछ असुविधा नै ना ना आपण दमयंत को पड़ रखंतु हे मोर गुणग्रे विवेक की महोदय से दिन राजा नळ हाथ जोड़ी देले कहले हे ब्राह्मण गोसाई आपण जाति श्रेष्ठ वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण आम मानकर पूज्य हेले आपण जो कथाटा कोचुंडा शास्त्र विदित कथा न ना ना काहे के न काहे की ना गे एइटु गोटे कथा कौन मोर गुरुदेवंगर लेखन रे गोटे पद आणुछ मोर मोर बोली जाहा कु गही मोर मोर बोली जाहा तू कही मोर मोर बोली जाहा तू कही मोर मोर बोली जाहा तू कही नित्य नित्य हे देवते दुई नित्य नित्य हे जाटे दुई नित्य नित्य हे जाटे दुई नित्य नित्य हे जाटे दुई नित्य टई वस्तु वाचक नित्य टई वस्तु वाचक नित्य ओटे सदा आत्मरचक नित्य ओटे सदा आत्मरचक यथा देह देहि যথা দেহ দেই यथा দেহ দেই कले मोर मोर बोली जहा को कही नित्य अनित्य भेद अट्टा दुई एमे आगे मो ज्ञानी बापा माने कौन आमे समस्त कहने मोर मोर ए पुओ मोर ए झियो मोर से घर मोर से जमी मोर से सुना मोर से गाड़ी मोर आमे मोर मोर जो शब्दटा उच्चारण करिचे जहा को सब नहीं एटा दुई विभाग रे विभक्त करा जाय छै माने माने दुई भाग गोटा हल्ला अनित्य आ गोटा हल्ला मान नित्य नित्य अनित्य कौन आगे अनित्यटा वस्तुवाचक अनित्यटा हला वस्तुवाचक वस्तुवाचक कौन ना घर हल्ला अनित्य गाड़ी घर टंका सुना रूपा आली अलंकार ये सब हला वस्तुवाचक एटा हला अनित्य नित्यटा टई आत्मरचक नित्य काकू कहिबा ना पुओ मोर आत्मज से आत्मज झियो मोर आत्मज हाँ हाँ स्त्री मोर आत्मा
ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆତ୍ମା, ଭାଇ ମୋର ଆତ୍ମା, ଭଉଣୀ ମୋର ଆତ୍ମା। ଏ ମା ହେଲା ଆତ୍ମରୋଚକ। ଧନଟା ଦେଇଦବ, ଗାଡିଟା ଦେଇଦବ, ସୁନାଟା ଦେଇପାରିବ। ଏ ମା ଯାହା ସମ୍ପଦ ଆପଣ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଭାଇକି ଦେଇପାରିବେ? ଭଉଣୀକି ଦେଇପାରିବେ? ସ୍ୱାମୀ କି ମା ଦେଇ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଇ ହବ? କହିଲେ ନା ନା ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଇ ହବନି। ନା ଯଥା ଦେହ ଦେହି, ଗୋଟା ହେଲା ଦେହ ଆଉ ହେଲା ଦେହି। ଦେହି ଦେହଟା ମୋର, ଦେହିଟା ହେଲା ମୁଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋର। ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ମୋର ସେଟା ମୁଁ ନୁହେଁ। କଣ ମୋର ମୁଁ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କିଛି। କକା ବୁଝିପାରୁନ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ରୁହ, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମୁଁ, ଆମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, କଣ କହିଲ ଏ ମାଳିଟା କାହାର? ଆଜ୍ଞା ମୋର, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା ମୋର, ସେ ଝାଞ୍ଜଟା କାହାର? ମୋର, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା ମୋର, ସେ ମୁଣ୍ଡ ତୁମର? ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ମୋର, ଆଚ୍ଛା ଏ ଆଖି? ମୋର, ଆଖି ତୁମର, ମୁଣ୍ଡ ତୁମର, ଆଜ୍ଞା। ହାତ ତୁମର, ହାତ ମୋର, ତାହେଲେ ତୁମେ କି? ମୁଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ, ମୁଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ। ଝାଞ୍ଜଟା ତୁମର, ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ କଣ ଝାଞ୍ଜ କି? ନା ମାଳିଟା ତୁମର, ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ କଣ ମାଳି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାଳି। ଆଖିଟା ତୁମର, ହଁ। ତୁମେ କଣ ଆଖି କି? ନା। ମୁଣ୍ଡଟା ତୁମର, ତୁମେ କଣ ମୁଣ୍ଡ କି? ନା ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ଇରେ ମୁଁ କିଏ? ଇରେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ ଇଏ ଦେହଟା ମୋର, ହଁ କିନ୍ତୁ ମାଲୁ ଦେହଟା ମୁଁ କି? ନା। ନା। ଦେହଟା ତ ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ଇରେ ଦେହଟା ତ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ରେ ଅଛି। ଏର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର, ମୋର ମୁଁଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା, ମାୟା ଦେହରା ଯଦି ଆତ୍ମା ନ ରହିବ ଦେହର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ନା 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 ଆଉ ଯଦି ଦେହଟା ନ ରହିବ ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ନା 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 ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଦେହ ନାହିଁ, ଦେହ ନଥିଲେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇପରି ହଉଛି ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ କାଳିଦାସ କହିଲେ ଯଥା ମେଘେ ଚିତ୍ରିତ ପଲ୍ଲିତେ ଶଶୀନାଂ ସହଜାତି କୌମୁଦି। ଆକାଶରେ ମେଘଟା ଉଠେଇଛି, ବିଜୁଳିଟା ଚକିନା ମାରି ଦଉଛି। କେହି ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ମା ମେଘରୁ ବିଜୁଳିଟା କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବ? ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି, ଫୁଲରୁ ବାସନାରୁ କୁଟାକୁ ମାଗି ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବ? ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଟାକୁ କି ଅଲଗା କରିପାରିବ? ଏ ମା ଦେହରୁ ଛାଇଟାକୁ କି ଅଲଗା କରିପାରିବ? ବିଜ୍ଞାନ ମୂଷା କେତେ ବାଟ ଉଠିଲାଣି, ଆସୁ ତ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିଆ କାୟାରୁ ଛାଇଟାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ସେଇପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କଣ? ଅଭେଦ। ଏ କାୟା ହେଲେ ସେ ଛାୟା, ସେ ଛାୟା ହେଲେ କାୟା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନାରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା। କେମିତି ମା? କେମିତି? ନା ପୁରୁଷର ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ, ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ଭୂମିକା। ଆଜ୍ଞା କେମିତି? ନା ଜାୟା ରୂପରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କରେ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ବିବାହ କରି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜାୟା ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିବାହ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଉ କଣ କରେ ନା ପିଲାଟାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନର ଗର୍ଭବାସର କଷ୍ଟ ସହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣେ। ତେଣୁ ମା ଜାୟା ରୂପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କଲା। ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିବା ପରେ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ମାର ଭୂମିକା ତୁଲେଇଲା।
এইটি ମା ଗୋଟେ କଥା ଏ ମା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବାର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଉସା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ପରିବାର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାପ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୁଟିଏ ସେ ବୋହୁର 3 ମାସର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏ ବାପ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ହଳ ସାରି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବଳଦଟାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ କଲା କଣ ନା ବଳଦ ଦିଟାକୁ ଧରି ଆଗ ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ବାପା ଜଣକ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ନା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବାବୁ ଜଣକ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଘରେ ବଳଦ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁହାଳେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡାକିଲେ କହିଲା ରେ ହେଇ ଟିକେ ତେଲ ଆଣିଲି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯିବି ମା ଶୁଣ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆଣି ତେଲ ଦେଲା ଗାଧେଇ ସାରି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢି ଦେଇଛି ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି ପ୍ରଥମ ଖାଇବା ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଥରେ ମାଗୁଛନ୍ତି କହିଲା ରେ ଦିଟା ପଛର ଅନ୍ନ କିଛି ଦବୁ କି ସ୍ୱାମୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ପଛର ଆଉ ଦିଟା ଅନ୍ନ ଇଏ ଦେଇନି ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢାଟି ବିଲରୁ ଆସୁଥିଲେ ନା ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ବସି ପଡିଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ଡାକ ମାରିଲେ ବୋହୁକୁ ଏ ମା ସ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଲୁ ମା ମୁଁ ପିଇବି ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ମା ଘରେ କିଏ ଅଛ ଭିକ୍ଷା ମୁଠା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପଛରେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଇନି ନା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଇନି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଇନି ନା ମାରିଲୁ ଯୋଉ 3 ମାସର ଛୁଆଟା ଶୋଇଥିଲା ସେ ଉଠି କାନ୍ଦିଲା କାନ୍ଦିଲା ଯେତିକି ମା ବସିଛ ହଁ ମତେ ଟିକେ କହିଲ ତାହେଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ବା ସେ କାହାର ହବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବେ ବା ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରିବେ ମା ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବେ ମା କୁହ କାହାକୁ ମା ଆଗେ ଦବ କାହାକୁ ଦବ କାହା ପାଖକୁ ଆଗ ଯିବେ କାହା କଥା ଆଗ ବୁଝିବେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପାଣି ଦବ ମା ତ ଖାଲି ପାଟି କରୁଛ ମତେ ଟିକେ କୁହ ନା ଛୁଆ କଥା ବୁଝିବ କାହା କଥା ଆଗ ବୁଝିବେ କାହା କଥା ବୁଝିବ ମା କୁହ କହୁନା ମା ଯେକୌଣସି କଥା କୁହ ଗୋଟେ ମା କଣ କହିଲେ ସିନା ବାହାରିବ କଥା ହଁ ମୋ ମା କହିଲେ କଣ କରିବେ ଆପଣ କହିଲେ ମା ପରି କିଏ ହେବ ଏ ଜଗତେ ମା କରୁଣା ମୁରାଦେ ମା ପରି କିଏ ହେବ ଏ ଜଗତେ ମା କରୁଣା ମୁରାତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମାର ସାଗର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମାର ସାଗର ସହନଶୀଳା ଧରେ ସହନଶୀଳା ଧରେ ପ୍ରେମ ସହନଶୀଳା ଧରେ ପ୍ରେମ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ମା ଆଗେ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦବ ହେଇ ଇରେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦବନି ନା ଯଦି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଲେ ଅଡୁଆ ହଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଲେ ଅଡୁଆ ହଁ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀକି ଦେଲେ ଅଡୁଆ ହଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଅଡୁଆ ହଁ ଟିଭି ରିମୋଟ ଧରିବ ପୁରା ସାର୍ଥକ ଖୋଲିଦବ ଚୁପ୍ କିନି ବସି ଦେଖିବ ହେ 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 ଭଲ ସୁବିଧା ବାଟ ଦେଖିବ ଭଲ ଆଉ କଣ? କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ବସି ଟିଭି ଦେଖିବ ଏ ଗୁଡ ଆଇଡିଆ ନାଇଁ ସେଇଆ କରିବନି ଏ ମା ଦେଖ ମଉସା ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅଛି ଥରେ ତ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ପେଟଟା ପୁରିଛି ନା ନାଇଁ ଏ ମା ଶ୍ୱଶୁର ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ନା ତାଙ୍କର କଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଉଠି ଯାଇ ଗ୍ଲାସେ ପାଣି ଆଣି ପିଇ ପାରିବେନି ବୋହୁଟା ନ ଦେଇ ପାରୁଛି ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକ ବିଲରେ ଯାଇ ହଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣି ପିଇ ପାରିବେନି ମଉସା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଭିକ୍ଷୁକ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଭିକ ମୁଠା ନଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ ନେଇ ଚଳି ପାରିବେନି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଶ୍ୱଶୁର ବଞ୍ଚିଯିବେ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଯିବେ ଯୋଉ 3 ମାସର ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହାର
स्तन्य रूपक भंडार भगवान रखिंट आज्ञा खाद्य मार स्तन्य रूपक भंडार रखिंट खाद्य हाँ ताकू न खाइले माँ आज्ञा से छुआटी बंची पार ना से कही पार माँ मत भोक हो मत आगे खाइबा दे तेणु एठी माँ प्रथमे पिला पाखक ही जीव हाँ तेणु माँ कहीं कथा कौच ना माँ मार स्थान हूँ स्वतंत्र हाँ सबु चाकिर माँ छुट्टी अच्छी या तो सबु चाकिर पेंशन अच्छी किंतु मालू हाँ ये गोटे एमती चाकरी हाँ ना तार छुट्टी अच्छे ना तार दरमा अच्छे ना तार पेंशन अच्छे सेटा हूँ मौसा आज्ञा माँ हाँ हुए तो आपण चाकरी करिसेंती रविवार आसिले गोटे दिन छुट्टी रहउछि मासक मास आपण दरमा पाई परुछ जत बळे चाकरी अवसर नबे सरकार आपण को पेंशन देबे किंतु मार जो चाकरी मा को दिन छुट्टी नाही ना कि दरमा नाही ना पेंशन नाही ना ना सेटा ला स्त्री चाकरी अर दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी रहउची नमस्कार।